Kitab Syarat-syarat. Bab syarat-syarat yang diperbolehkan dalam Islam, hukum-hukum. صحيح البخاري 2512. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرم رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كاتب سهيل بن عمر يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبى سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمر ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل له فيهن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إلى قوله ولا هم يحلون لهن. قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله. Sahih Bukhari 2512 telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami Al-Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab berkata telah bercerita kepadaku Urwah bin Az-Zubair bahwa dia mendengar Marwan dan Al-Miswar bin Mahromah radhiyallahu anhu keduanya mengabarkan dari para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, pada hari Suhail bin Amru menulis surat perjanjian yang isinya tertera sebuah persyaratan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak akan ada seorang pun dari golongan kami yang datang kepada Anda meski ia telah memeluk agamamu melainkan Anda harus mengembalikannya kepada kami serta membiarkannya berada di antara kami. Maka kaum mukminin tidak senang dan merasa tertekan dengan persyaratan tersebut. Namun Suhail mengabaikannya dan tetap pada pendiriannya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujuinya maka pada hari itu pula beliau harus mengembalikan Abu Jandal kepada bapaknya, yaitu Suhail bin Amru dan tidak satupun orang laki-laki yang datang kepada beliau melainkan beliau mengembalikannya pada masa perjanjian tersebut sekalipun dia seorang muslim. Lalu datanglah para wanita muminah muhajirah dan pada hari itu di antara mereka terdapat Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu'ayt yang termasuk orang-orang yang berhijrah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah seorang sahaya yang telah dibebaskan namun kemudian keluarganya datang dan meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mengembalikannya kepada mereka. Akan tetapi beliau tidak mau mengembalikannya kepada mereka lalu turunlah firman Allah tentang wanita-wanita yang berhijrah ini iza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu alamu bi'imanihina wa'ala'ahum yahiluuna lahuna apabila datang kepadamu wanita-wanita muminah yang berhijrah maka ujilah mereka. Allah lebih mengetahui tentang iman mereka hingga firman-Nya dan mereka, orang musyrik, tidak halal bagi mereka, wanita muminah, al-mumtahanah. 10. Urwah berkata maka Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam saat itu menguji mereka dengan ayat ini,
Ya ayyuhallazina amanu iza ja'akumul mu'minatu muhajiraatin famtahinuhunna. Ghafurun Rahim, wahai orang-orang beriman, apabila datang kepadamu wanita-wanita muminah yang berhijrah maka ujilah mereka hingga firman-Nya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Mumtahanah 10. Urwah berkata, Aisyah berkata, siapa saja di antara mereka yang menyetujui persyaratan ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, sungguh aku telah membayat kamu disambung dengan satu kalimat yang beliau ucapkan. Demi Allah, sama sekali tangan beliau tidak menyentuh tangan seorang wanita pun dalam bayat tersebut dan tidaklah beliau membayat mereka melainkan hanya dengan ucapan beliau. Menurut ijma ulama sahih. Kitab syarat-syarat. Bab syarat-syarat yang diperbolehkan dalam Islam, hukum-hukum. صحيح البخاري 2513. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشترط علي والنصح لكل مسلم. Sahih Bukhari 2513 telah bercerita kepada kami Abu Nuaim telah bercerita kepada kami Sufyan dari Ziyad bin Alaqah berkata aku mendengar Jarir radhiyallahu anhu berkata aku membayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu beliau memberi persyaratan kepadaku untuk saling memberi nasihat kepada sesama muslim. Menurut ijma ulama sahih. Kitab syarat-syarat. Bab syarat-syarat yang diperbolehkan dalam Islam, hukum-hukum. صحيح البخاري 2514. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. Sahih Bukhari 2514 telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya dari Ismail berkata telah bercerita kepadaku Qais bin Abi Hazim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku membayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat dan saling memberi nasihat kepada sesama muslim. Menurut ijma ulama sahih. Kitab syarat-syarat. Bab jika menjual pohon kurma yang sudah masak. صحيح البخاري 2515. حدثنا الحلاه بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخل قد عبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. Sahih Bukhari 2515 telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjual pohon kurma yang telah dikawinkan maka buahnya nanti menjadi hak penjual kecuali disyaratkan oleh pembeli. Menurut ijma ulama sahih. Kitab syarat-syarat. Bab syarat-syarat dalam jual beli. صحيح البخاري 2516. حدثنا الحلاه بن مسلمة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولائك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فإن
الغائب وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولائك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ابتعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. Sahih Bukhari 2516 telah bercerita kepada kami Abdullah bin Maslamah telah bercerita kepada kami Al-Laits dari Ibnu Syihab dari Urwah bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepadanya bahwa Barirah datang menemui Aisyah untuk meminta bantuannya tentang perihal penebusan dirinya untuk merdeka sesuai waktu yang telah ditentukan namun waktunya belum habis maka Aisyah berkata kepadanya, kembalilah kepada tuanmu, jika mereka suka aku akan bayar untuk pembebasanmu dan perwalianmu menjadi hakku. Lalu Barirah menyampaikan hal ini kepada tuannya namun mereka menolaknya seraya berkata, jika dia mau untuk membayarmu silakan tapi perwalian tetap menjadi milik kami. Kemudian hal ini disampaikan oleh Aisyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, belilah dia lalu bebaskanlah karena perwalian menjadi hak orang yang membebaskannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Syarat-Syarat. Bab jika penjual memberi syarat pada punggung hewan, menungganginya. صحيح البخاري 2517. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء قال سمعت عمرا يقول حدثني جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر النبي صلى الله عليه وسلم فاضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله ثم قال بعني بوقيا قلت لا ثم قال بعني بوقيا فبعته فأستثني حمل أنه إلى أهلي فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إثري قال ما كنت لآخذ جملك فاخذ جملك ذلك فهو مالك. قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة. وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. وقال عطاء وغيره لك ظهره إلى المدينة. وقال محمد بن المنكدر عن جابر شرط ظهره إلى المدينة. وقال زيد بن أسلم عن جابر ولك ظهره حتى ترجع. وقال أبو الزبير عن جابر يفقرناك ظهره إلى المدينة. وقال الأعمش عن سالم عن جابر تبلغ عليه إلى أهلك. وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقيا. وتابعه زيد بن أسلم عن جابر. وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر خذته ب4 دنانير وهذا يكون وقيا على حساب الدينار ب10 دراهم. ولم يبين الثمن. مغيرة عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر. وقال الأعمش عن سالم عن جابر وقي ذهب. وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر ب100 درهم. وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك احسبه قال ب4 أواق. وقال أبو نضر عن جابر اشتراه ب20 دينارا. وقول الشعبي بوقيا أكثر الاشتراط أكثر وأصح عندي قاله أبو عبد الله. Sahih Bukhari 2517 telah bercerita kepada kami Abu Nuaim telah bercerita kepada kami Zakaria berkata aku mendengar Amir berkata telah bercerita kepadaku Jabir radhiyallahu anhu bahwa dia bepergian dengan menunggang unta yang sudah lemah lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di hadapannya dan memukul unta tersebut serta mendoakannya maka unta itu berjalan tidak seperti biasanya kemudian beliau berkata jualah kepadaku dengan 40 dirham. Aku katakan, aku tidak mau. Kemudian beliau berkata lagi, jualah kepadaku dengan 40 dirham.
Maka aku jual dengan syarat aku boleh menungganginya sampai aku pulang ke rumah keluargaku. Ketika kami telah sampai, aku berikan kepada beliau unta tersebut dan beliau memberiku uang pembayarannya lalu aku pergi. Namun beliau mengikuti aku dan bersabda, aku tidak akan mengambil untamu, ambillah untamu dan itu menjadi hartamu. Syu'bah berkata dari Mugiroh dari Amir dari Jabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin aku menungganginya sampai Madinah. Dan berkata Ishak dari Jarir dari Mughirah, maka aku jual dengan syarat aku boleh menungganginya hingga aku tiba di Madinah. Atta dan selainnya berkata, kamu boleh menungganginya hingga Madinah. Muhammad bin Al-Munkadir berkata dari Jabir, bahwa ia mensyaratkan untuk menungganginya hingga Madinah. Zaid bin Aslam berkata dari Jabir, dan kamu boleh menungganginya sampai kamu kembali. Dan berkata Abu Az-Zubair dari Jabir, kami izinkan kamu menungganginya hingga tiba di Madinah. Dan berkata Al-A'mash dari Salim dari Jabir, kamu gunakan hingga kamu bertemu keluargamu. Dan berkata Ubaidullah dan Ibnu Ishaq dari Wahab dari Jabir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membelinya dengan 40 dirham. Dan hadis ini diikuti juga oleh Zaid bin Aslam dari Jabir. Dan berkata Ibnu Jurayj dari Atok dan selainnya dari Jabir, aku ambil pembayarannya seharga 4 dinar. Demikianlah bahwa nilai 1 dinar sama dengan 10 dirham dan Mugiroh tidak menerangkan harganya dari Asy-Syabi'i dari Jabir dan Ibnu Al-Munkadir dan Abu Az-Zubair dari Jabir. Dan berkata Al-A'mash dari Salim dari Jabir, 40 uang emas. Dan berkata Abu Ishaq dari Salim dari Jabir, dengan 200 dirham. Dan berkata Daud bin Qais dari Ubaidullah bin Miksam dari Jabir, beliau membelinya di perjalanan Tabuk. Aku menduga dia berkata, 4 awak. Dan berkata Abu Nadrah dari Jabir, beliau membelinya dengan harga 20 dinar. Dan perkataan Asy-Syabi'i, dengan 40 dirham lebih memenuhi syarat dan lebih sahih menurutku. Ini perkataan Abu Abdullah Al-Bukhari. Menurut ijma ulama sahih. Kitab syarat-syarat. Bab syarat-syarat dalam muamalah. صحيح البخاري 2518. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقالت كفونا المؤون ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا. Sahih Bukhari 2518 telah bercerita kepada kami Abu Al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib telah bercerita kepada kami Abu Az-Zanat dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kaum Ansor berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagilah untuk kami dan saudara-saudara kami kebun kurma ini. Beliau bersabda, tidak. Lalu beliau bersabda, kalian cukup memberikan kepada kami pekerjaan untuk mengurus kebun kurma tersebut lalu kami mendapat bagian dari hasil buahnya. Mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Menurut ijma ulama sahih. Kitab syarat-syarat. Bab syarat-syarat dalam muamalah. صحيح البخاري 2519. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. Sahih Bukhari 2519 telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail telah bercerita kepada kami Juwairiyah bin Asma dari Nafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanah Khaybar kepada orang Yahudi agar dimanfaatkan dan dijadikan ladang pertanian di mana mereka mendapat separuh hasilnya.
Menurut ijma ulama sahih. Kitab syarat-syarat. Bab syarat-syarat dalam akad nikah. صحيح البخاري 2520. حدثنا الحله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. Sahih Bukhari 2520 telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf telah bercerita kepada kami Al-Laits berkata telah bercerita kepadaku Yazid bin Abi Habib dari Abu Al-Khair dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, syarat yang paling patut kalian tepati adalah syarat pernikahan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab syarat-syarat. Bab syarat-syarat dalam muzara'ah. صحيح البخاري 2521. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت حنظلة الزرقي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه فنهينا عن ذلك ولم ننه عن الورق. Sahih Bukhari 2521 telah bercerita kepada kami Malik bin Ismail telah bercerita kepada kami Ibnu Uyainah telah bercerita kepada kami Yahya bin Sa'id berkata aku mendengar Handalah Az-Zuraki berkata aku mendengar Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu berkata, kami adalah orang Ansor yang paling banyak memiliki kebun dan kami mempekerjakan orang untuk mengurus ladang dan apabila ada hasilnya pengurus mendapatkan bagian dan bila tidak maka tidak dapat bagian. Kemudian kami dilarang mempraktekkan ini namun kami tidak dilarang bila memberi upah dengan uang. Menurut ijma ulama sahih. Kitab syarat-syarat. Bab syarat-syarat yang tidak boleh dalam jual beli. صحيح البخاري 2522. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيدن على بيع أخيه ولا يخطبن على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناؤها. Sahih Bukhari 2522 telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yazid bin Zurai telah bercerita kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dari Sa'id dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah orang yang hadir, orang kota, membeli untuk yang tidak hadir, orang desa, dan janganlah seseorang menyewa melakukan najas dan janganlah kalian melebihkan harga tawaran barang yang sedang ditawar saudaranya dan janganlah pula seseorang meminang wanita pinangan saudaranya dan janganlah seorang istri meminta suaminya menceraikan saudaranya, istri suaminya yang lain, demi untuk mencukupi periuknya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab syarat-syarat. Bab syarat yang tidak boleh dalam hudud. صحيح البخاري 2523. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهاني رضي الله عنهما أنهما قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك لها إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر
آخر وهو أفقه منه. نعم، فاقر بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. قال إن ابني كان عسيفا، على هذا فزنا بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فإفديت منه بما أشات ووليد. فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 غريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد 100 غريب عام. أغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. Sahih Bukhari 2523 telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Laits dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhum bahwa keduanya berkata, ada seorang warga Arab datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, aku bersumpah atas nama Allah kepadamu, bahwa engkau tidak memutuskan perkara di antara kami melainkan dengan kitab Allah. Lalu lawan yang tutur katanya lebih baik daripadanya berkata, dia benar, putuskan perkara di antara kami dengan kitab Allah dan perkenankanlah untukku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakan. Seorang warga Arab berkata, sesungguhnya anakku adalah buruh yang bekerja pada orang ini lalu dia berzina dengan istrinya, maka aku diberitahu bahwa anakku harus dirajam. Kemudian aku tebus anakku dengan 100 ekor kambing dan seorang budak wanita. Kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu lalu mereka memberitahu aku bahwa atas anakku cukup dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun sedangkan untuk istri orang ini dirajam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku akan putuskan buat kalian berdua dengan menggunakan kitab Allah. Adapun seorang budak dan kambing seharusnya dikembalikan dan untuk anakmu dikenakan hukum cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun. Adapun kamu, wahai Unais, besok pagi datangilah istri orang ini. Jika dia mengaku maka rajamlah. Kemudian Unais mendatangi wanita itu dan dia mengakuinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar wanita itu dirajam. Menurut ijma ulama sahih. Kitab syarat-syarat. Bab syarat-syarat yang diperbolehkan pada budak mukatab. صحيح البخاري 2524. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا الحلواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعونني فأعتقيني. قالت نعم. قالت إن أهلي لا يبيعونني حتى يشترطوا ولائي. قالت لا حاجة لي فيك فاسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه. فقال ما شأن بريرة؟ فقال أشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا. قال فأشتريتها فأعتقتها واشترطا أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن أشترطوا ما شرط. Sahih Bukhari 2524 telah bercerita kepada kami Khalad bin Yahya telah bercerita kepada kami Abdul Wahid bin Naiman al-Makki dari bapaknya berkata, aku menemui Aisyah radhiyallahu anha lalu dia berkata, Barirah pernah datang kepadaku sementara dia seorang budak mukatab, lalu berkata, wahai Ummul Mukminin, belilah aku karena tuanku akan menjualku, maka merdekakanlah aku. Aisyah berkata, baiklah. Barirah berkata, sesungguhnya tuanku tidak akan menjualku kecuali dengan membuat persyaratan tentang perwalianku.
Aisyah berkata, aku tidak ada keperluan dalam urusanmu itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar hal ini atau sampai kabar hal ini kepada beliau, lalu beliau bertanya, ada apa dengan Barirah? Kemudian beliau bersabda, belilah dia lalu bebaskanlah dan biarkanlah mereka dengan persyaratan yang mereka buat sesuka mereka. Maka Aisyah membelinya lalu membebaskannya sedangkan tuannya meminta perwaliannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perwalian menjadi milik orang yang membebaskannya sekalipun mereka membuat 100 persyaratan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Syarat-Syarat. Bab syarat-syarat dalam tolak. صحيح البخاري 2525. حدثنا محمد بن عرعر حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستامي الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجش وعن التسرية تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة وقال غندر وعبد الرحمن نهي وقال آدم نهينا وقال النضر وحجاج بن منهال نهى. Sahih Bukhari 2525 telah bercerita kepada kami Muhammad bin Araroh telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Adi bin Sabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mencegat pedagang sebelum sampai di pasar, dan melarang pula orang kota membeli untuk orang desa dan melarang seorang istri meminta persyaratan agar suaminya menceraikan istrinya yang lain dan melarang seseorang melebihkan penawaran barang yang sedang ditawar saudaranya dan melarang pula dari najasy serta tashriyah. Hadis ini ditelusuri pula oleh Mu'adz dan Abdus Somad dari Syu'bah. Dan berkata Gundar dan Abdurrahman, dilarang. Dan berkata Adam, kami dilarang sedangkan An-Nadar dan Hajjaj bin Minhal berkata, beliau melarang. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Syarat-Syarat. Bab memberikan syarat kepada manusia dengan ucapan. صحيح البخاري 2526. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال إن لعند بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله فذكر الحديث قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا كانت الأولى نسيان أو الوسطى شرطا والثالثة عمدا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا لقي غلاما فقتله فأو نطلق فوجد جدار يريد أن ينقض فئقامه قرأها ابن عباس مامهم ملك. Sahih Bukhari 2526 telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami Hisyam bahwa Ibnu Jurayj mengabarkan kepadanya, berkata telah bercerita kepadaku Ya'la bin Muslim dan Amru bin Dinar dari Sa'id bin Jubair di mana satu sama lain saling menambahkan dan begitu juga para perawi selain keduanya. Sungguh aku pernah mendengarnya bercerita kepadanya dari Sa'id bin Jubair berkata, kami sedang bermajelis dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, telah bercerita kepadaku Ubay bin Ka'ab berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Musa Rasulullah, lalu dia menyebutkan hadis, Nabi Khidir berkata, bukankah telah aku katakan bahwa kamu tidak akan sanggup untuk bersabar bersamaku Al-Quran Surat Al-Kahfi 72.
Ketidaksabaran Nabi Musa yang pertama adalah karena lupa, yang kedua syarat yang diajukannya sedangkan yang ketiga adalah kesengajaan. Musa berkata, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." Al-Quran Surat Al-Kahfi 73, hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Al-Quran Surat Al-Kahfi 74, lalu keduanya berjalan hingga mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidir menegakkan dinding itu. Al-Quran Surat Al-Kahfi 77, Ibnu Abbas membacakannya, sedang di depan mereka ada seorang raja. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Syarat-Syarat. Bab syarat-syarat dalam wala. صحيح البخاري 2527. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقيا فأعينيني فقالت إن أحبوا أن أعدها لهم ويكون ولائك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ثئبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم ثئبوا إلا أن يكون الولاء لهم فاسمعي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوها وأشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فاحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بل رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان ماء شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. Sohih Bukhari 2527, telah bercerita kepada kami Ismail telah bercerita kepada kami Malik dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Bariroh datang kepadaku seraya berkata, aku telah menetapkan tebusan kepada tuanku untuk kemerdekaan diriku dengan 9 awak, di mana aku harus membayar 1 ukiyah dalam setiap tahunnya, maka tolonglah aku. Aku berkata, jika tuanmu berkehendak aku akan bayar ketetapan tersebut kepada mereka sedangkan perwalianmu menjadi hakku. Lalu aku penuhi. Kemudian Bariroh pergi menemui tuannya dan menyampaikannya kepada mereka namun mereka menolaknya. Lalu dia datang setelah menemui mereka sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk, seraya berkata, sungguh aku sudah menawarkan hal itu kepada mereka namun mereka enggan menerimanya kecuali bila perwalian tetap menjadi hak mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar hal ini lalu Aisyah mengabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau berkata, ambillah dia Bariroh dan berikan syarat perwalian kepada tuannya bahwa perwalian seorang budak adalah bagi yang memerdekakannya. Maka Aisyah melaksanakan perintah beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan manusia seraya memuji Allah dan mengagungkannya kemudian bersabda, bagaimana jadinya orang-orang itu, mereka membuat persyaratan dengan syarat-syarat yang tidak ada pada kitab Allah. Apapun bentuknya syarat yang tidak sesuai dengan kitab Allah maka syarat itu batal sekalipun 100 kali persyaratan. Ketetapan Allah lebih berhak untuk ditunaikan, dan syarat yang ditetapkan Allah lebih kuat. Sesungguhnya perwalian seorang budak adalah milik orang yang memerdekakannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Syarat-Syarat. Bab jika seseorang memberi syarat dalam muzaraah jika mau, aku bisa keluarkan kamu. صحيح البخاري 2528.
حدثنا أبو أحمد مرار بن حمويه حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطب فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم له وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجله وليس لنا هناك عدو غيرهم هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاؤهم فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا فقال عمر أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة فقال كانت هذه هزيلة من أبي القاسم قال كذبت يا عدو الله فأجلهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وإحبال وغير ذلك رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله أحسبه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصره. Sahih Bukhari 2528 telah bercerita kepada kami Abu Ahmad Marar bin Hamuyah telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yahya Abu Ghassan Al-Kinani telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, ketika penduduk Khaybar membuat tangan Abdullah bin Umar terkilir, Umar berdiri menyampaikan khutbah lalu berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu membuat kesepakatan kerja dengan orang Yahudi Khaybar untuk mengerjakan harta mereka, lahan, di mana beliau berkata, kami tetapkan sebagaimana Allah menetapkannya atas kalian. Dan bahwa pada suatu hari Abdullah bin Umar keluar untuk bekerja pada lahan miliknya di sana lalu dia di malam hari diperlakukan secara kasar hingga tangan dan kakinya terkilir, bergeser dari sendinya, padahal di sana kami tidak memiliki musuh selain mereka, penduduk Khaybar. Merekalah musuh kami dan pihak yang kami curigai dan aku sudah bertekad untuk mengusir mereka. Ketika Umar sudah membulatkan tekadnya ada seorang dari suku Banu Abi Al-Huqaiq yang datang kepadanya lalu berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah Anda akan mengusir kami padahal Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah membuat perjanjian kerja dengan kami atas harta-harta, kebun, dan juga membuat persyaratan, pembagian hasil, tentangnya. Maka Umar berkata, apakah kamu menduga bahwa aku telah lupa dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Yaitu, bagaimana kamu seandainya diusir dari Khaybar lalu unta betinamu membawamu lari malam demi malam orang itu berkata, ini hanyalah gurauan dari Abu Al-Qasim. Umar berkata, kamu berdusta wahai musuh Allah. Maka Umar mengusir mereka dan memberi ganti harga buah-buahan yang menjadi hak mereka dengan uang, unta, barang-barang, pelana, tali kekang dan lainnya. Dan diriwayatkan oleh Hamad bin Salamah dari Ubaidullah, aku menduga dari Nafi dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkannya secara ringkas. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Syarat-Syarat. Bab syarat-syarat dalam jihad dan perdamaian dengan kafir harbi. صحيح البخاري 2529 حدثني الحلاه بن محمد حدثنا الرزاق أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرم ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم
وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذير لقريش وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل حل فألحت فقالوا خلأة القصواء خلأة القصواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأة القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفسي بيده لا يسئلونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فثبت قال فاعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرده الناس تبرد فلم يلبثه الناس حتى انزحوه وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فأنتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوها فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالريح حتى صدروا عنه فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيب نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن له أمره فقال بديل سأبلغهم ما تقول قال فانطلقا حتى أتى قريشا قال إنا قد جاءناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضها عليكم فعلنا فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد قالوا بلى قال أولست بالولد قالوا بلى قال فهل تتهموني قالوا لا قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي جاءتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني قالوا بلى قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد أقبلوها ودعونني آتيه قالوا أتاه فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أو شاب من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك فقال له أبو بكر الصديق أمصص ببذر التي أنحى النفر عنه وندعه فقال من ذا قالوا أبو بكر قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لجابتك قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما تكلم أخذ بالحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصيف وعليه المغفر فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل
السيف وقال له: أخر يدك عن لحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر، لست أسعى في غدرتك، وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فاقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبلوا، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم أبدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم أبدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه. فقالوا: أأته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له. فبعثت له واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال: دعوني آتيه. فقالوا: أأته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمر. قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم. قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمر فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان
على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن تردها إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقض الكتاب بعد. قال فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي. قال ما أنا بمجيزه لك. قال بلى فافعل. قال ما أنا بفاعل. قال مكرز بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال فقال عمر بن الخطاب فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى فأخبرتك أن نأتيه العام. قال قلت لا. قال فإنك الآتيه ومطوف به. قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر ليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فأستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك الآتيه ومطوف به. قال الزهري قال عمر فأعملت لذلك أعمالا. قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فأنحروا ثم أحلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فاخرج. فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فاحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فانحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجالين فقالوا العهد الذي جعلت لنا فادفعه إلى الرجلين. فاخرج به حتى بلغ ذا الحليفة فانزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير أرني انظر إليه فأمكنه منه فاضربه حتى برد. وفر الآخر حتى أتى المدينة فادخل المسجد يعدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه
لقد رأى هذا ذعر، فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لم قتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى له ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فاخرج حتى أتى سيف البحر. قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فالحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فاقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم. لما أرسل فمن أتاه فهو آمن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركما عليهم، حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية، وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. قال أبو عبد الله معرة العر الجرب: تزيلوا تميزوا، وحميت القوم منعتهم حماية، وحميت الحمى جعلته حمنا لا يدخل، وحميت الحديد، وحميت الرجل إذا أغضبته إحماء. وقال عقيل عن الزهري قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن، وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر، أن عمر طلق امرأتين: قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية وتزوج الأخرى أبو جهم. فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللائي هاجرنا. وما نعلم أن أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها. وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة، فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير، فذكر الحديث. Sahih Bukhari 2529 telah bercerita kepadaku Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami Abdur Rozak telah mengabarkan kepada kami Ma'mar berkata telah bercerita kepadaku Az-Zuhri berkata telah bercerita kepadaku Urwah bin Az-Zubair dari Al-Miswar bin Mahromah dan Marwan, di mana setiap perawi saling membenarkan perkataan perawi lainnya. Keduanya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada waktu perjanjian Hudaybiyah, hingga ketika mereka berada di tengah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Khalid bin Al-Walid sedang berada di wilayah Al-Gomim mengawasi pasukan berkuda Quraisy yang ada di bagian depan pasukan, karena itu ambillah jalan sebelah kanan, jalan yang menuju pasukan Khalid. Demi Allah, Khalid tidak menyadari dengan keberadaan mereka, Quraisy, hingga ketika mereka berada di markas pasukan, Khalid bergegas berlari menakut-nakuti Quraisy. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan hingga ketika sampai di bukit yang menjadikan mereka berjalan menurun, unta beliau berhenti dan menderum. Maka orang-orang berkata, bangun, bangun, ayo jalan. Namun unta itu tetap menderum. Lalu mereka berkata,
unta Al-Kushwa mogok, unta Al-Kushwa mogok. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Al-Kushwa tidaklah mogok karena bukan tabiatnya, tapi dia ditahan oleh yang menahan pasukan gajah. Lalu beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mereka tidaklah meminta kepadaku satu langkah perbuatan yang membuat mereka mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah, melainkan aku pasti akan memenuhinya. Lalu beliau menghentaknya, maka unta itu bangkit. Perawi berkata, maka beliau meninggalkan mereka, berjalan lebih dahulu, hingga singgah di ujung Hudaybiyah di tepi sumur yang airnya sedikit di mana orang-orang sedang mengerumuninya. Tidak lama orang-orang mengerumuninya maka airnya habis, lalu mereka melaporkan rasa haus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mencabut anak panah dari sarungnya lalu memerintahkan mereka agar menancapkannya di sana. Maka demi Allah, setelah itu sumur itu selalu saja mengalirkan airnya yang segar untuk mereka sampai mereka meminum darinya. Ketika mereka sedang dalam keadaan tersebut, tiba-tiba datang Budail bin Warqa al-Huzai beserta serombongan orang dari kaumnya, yaitu suku Huza'ah. Dahulu mereka adalah orang-orang kepercayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari penduduk Tihamah. Ia berkata, sesungguhnya aku biarkan Ka'ab bin Luwai dan Amir bin Luwai singgah mengambil air di tanah Hudaybiyah. Bersama mereka ada beberapa ekor unta yang baru melahirkan yang masih menyusukan anaknya dan menjadi induk yang ditemani anak-anaknya. Mereka akan memerangi dan menghalangi tuan dari Baitullah. Maka beliau bersabda, sesungguhnya kami datang bukan untuk memerangi seorang pun, akan tetapi kedatangan kami untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan sesungguhnya orang-orang Quraisy telah dilemahkan kekuatannya dan menderita kerugian akibat perang. Jika mereka mau, aku akan memberikan tempo kepada mereka untuk bebas berlalu tanpa terhalang apapun antara aku dan manusia. Seandainya aku menang, kalau mau mereka boleh masuk Islam, agama yang telah dipeluk orang banyak. Kalau tidak mau, mereka bisa beristirahat dari kelelahan berperang. Namun jika mereka enggan dari tawaran ini, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku sungguh akan memerangi mereka atas nama agama ini hingga siapa yang akan menang lebih dahulu, dan sungguh Allah akan merealisasikan urusannya. Maka Budail berkata, aku akan sampaikan kepada mereka apa yang Anda katakan tadi. Perawi berkata, maka ia pun pergi menjumpai kaum Quraisy lalu berkata, sesungguhnya kami datang kepadamu setelah menemui laki-laki ini di mana kami mendengar apa yang telah dikatakannya. Jika kalian mau untuk kami paparkan perkataannya itu maka akan kami lakukan. Orang-orang yang bodoh dari mereka mengatakan, kami tidak butuh kabar apapun tentangnya dari kamu. Dan orang yang bijak dari mereka berkata, sampaikan apa yang kamu dengar darinya. Dia Budail berkata, aku mendengar dia berkata begini dan begini, lalu dia menyampaikan kepada mereka apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Urwah bin Mas'ud berdiri seraya berkata, wahai kaum, bukankah kalian ini para orang tua? Mereka menjawab, ya benar. Dia berkata lagi, atau bukankah aku ini adalah seorang anak dari kalian? Mereka menjawab, ya benar. Lalu dia bertanya lagi, apakah kalian mencurigai aku? Mereka menjawab, tidak. Dia berkata lagi, bukankah kalian mengetahui bahwa aku pernah meminta bantuan kepada orang-orang Ukaz lalu ketika enggan, aku datang menemui kalian dengan membawa keluargaku, anak-anakku dan orang-orang yang taat kepadaku? Mereka menjawab, ya benar. Dia berkata, sungguh orang ini telah menawarkan kepada kalian satu penawaran yang bijak, maka terimalah dan biarkanlah aku untuk menemuinya. Mereka berkata, temuilah dia. Maka dia menemui beliau lalu dia berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata seperti yang beliau katakan kepada Budail. Lalu saat itu Urwah berkata, wahai Muhammad, apa pendapatmu jika kamu menghabisi urusan kaummu? Apakah kamu pernah mendengar ada orang dari kalangan bangsa Arab yang pernah melakukannya sebelummu?
Kalau ada yang lain, demi Allah, sesungguhnya aku melihat beberapa tokoh, dan juga beberapa kelompok orang di belakang yang akan menghindar darimu dan meninggalkanmu. Maka Abu Bakar berkata kepadanya, tutup mulutmu. Apakah kami akan menghindar dan meninggalkannya? Ia bertanya, siapa orang ini? Para sahabat menjawab, dia Abu Bakar. Abu Bakar berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya tidak ada jasa yang pernah kamu lakukan terhadapku dan belum aku balas tentu aku akan menjawabmu. Perawi berkata, lalu Urwah kembali berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan setiap kali berbicara dia memegang jenggot beliau sementara Al-Mughirah bin Syu'bah berdiri dekat kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia memegang pedang serta mengenakan baju besi. Dan setiap kali Urwah memegang jenggot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya, Al-Mughirah memukul tangannya dengan bagian bawah sarung pedang seraya berkata, enyahkan tanganmu dari jenggot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Urwah mengangkat kepalanya seraya berkata, siapakah orang ini? Para sahabat menjawab, dia adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Urwah lantas berkata, hai pengkhianat, bukankah aku telah menjadi susah payah akibat pengkhianatanmu? Dahulu Al-Mughirah di masa jahiliyah pernah menemani suatu kaum lalu dia membunuh dan mengambil harta mereka. Kemudian dia datang dan masuk Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata saat itu, adapun keislaman maka aku terima. Sedangkan mengenai harta, aku tidak ada sangkut pautnya sedikit pun. Kemudian Urwah melayangkan pandangan kedua matanya kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perawi berkata, demi Allah, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila membuang dahak lalu dahak beliau tepat jatuh di telapak tangan salah seorang dari sahabat melainkan orang itu menggosokkannya pada wajah dan kulitnya. Dan bila beliau menyuruh mereka, mereka pun segera bergegas melaksanakan perintah beliau. Dan apabila beliau hendak berwudu, selalu mereka hampir berkelahi karena berebut untuk menyiapkan air untuk wudu beliau. Bila beliau berbicara, mereka merendahkan suara mereka di hadapan beliau dan mereka tidaklah menajamkan pandangan kepada beliau sebagai pengagungan mereka terhadap beliau. Maka Urwah pun kembali kepada sahabat-sahabatnya lalu berkata, wahai kaum, demi Allah, sungguh aku pernah menjadi utusan yang diutus mengahap raja-raja, juga kaisar, raja Romawi, dan Kisra, raja Parsia, juga kepada Rajaan Najasyi. Demi Allah, tidak pernah aku melihat seorang raja pun yang begitu diagungkan seperti para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengagungkan Muhammad. Sungguh tidaklah dia berdahak lalu mengenai telapak seorang dari mereka kecuali dia akan membasuhkan dahak itu ke wajah dan kulitnya dan jika dia memerintahkan mereka maka mereka segera berebut melaksanakannya dan apabila dia berwudu hampir-hampir mereka berkelahi karena memperebutkan sisa air wudunya itu dan jika dia berbicara maka mereka merendahkan suara mereka, mendengarkan dengan seksama, dan tidaklah mereka mengarahkan pandangan kepadanya karena sangat menghormatinya. Sungguh dia telah menawarkan kepada kalian satu tawaran yang membawa kepada kebaikan, maka terimalah. Lalu seorang dari Bani Kinanah berkata, biarkan aku yang akan menemuinya. Mereka berkata, temuilah. Ketika orang itu telah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ini si Fulan. Dia berasal dari kaum yang mengagungkan unta, karena itu kirimkan unta kepadanya. Maka dikirimlah unta kepadanya. Dan orang-orang kemudian menyambutnya seraya mengucapkan talbiyah. Ketika orang itu melihat hal ini maka dia berkata, Maha Suci Allah. Tidak sepatutnya orang-orang ini dihalangi untuk mendatangi Baitullah. Setelah dia kembali kepada teman-temannya dia berkata, aku melihat unta-unta telah dikalungi dan diberi tanda, maka aku berpendapat tidak sepatutnya mereka dihalangi dari Baitullah. Tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dari mereka yang biasa dipanggil dengan Mikras bin Hafs seraya berkata, biarkan aku untuk menemuinya. Lalu mereka berkata,
temuilah. Ketika orang itu telah mendatangi mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, inilah Mikras, dia adalah seorang yang durjana. Maka Mikraz mulai berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia sedang berbicara dengan beliau, tiba-tiba Suhail bin Amru datang. Ma'mar berkata, maka telah bercerita kepadaku Ayub dari Ikrimah bahwa dia mengabarkan, ketika Suhail bin Amru datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sungguh urusan kalian telah menjadi mudah. Ma'mar berkata, Az-Zuhri berkata dalam periwayatan hadis ini, maka Suhail bin Amru datang seraya berkata, bawa kemari kertas, dan buatlah surat perjanjian antara kami dan kalian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil seorang penulis lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tulislah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka Suhail berkata, tentang sebutan Ar-Rahman, demi Allah, aku tidak mengenalnya. Tetapi tulislah Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah, sebagaimana sebelumnya kamu biasa menuliskannya. Maka kaum muslimun berkata, demi Allah, janganlah ditulis melainkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tulislah, Bismika Allahumma. Kemudian beliau berkata, ini adalah perjanjian yang ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah. Seketika itu juga Suhail berkata, demi Allah, seandainya kami mengetahui bahwa kamu utusan Allah, tentu kami tidak akan menghalangi kamu dari Baitullah dan tidaklah kami memerangimu. Akan tetapi tulislah, Muhammad bin Abdullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, demi Allah, sungguh aku ini adalah memang benar utusan Allah sekalipun kalian mendustakan aku. Tulislah, Muhammad bin Abdullah. Az-Zuhri berkata, hal ini berkenaan dengan sabda beliau, tidaklah mereka meminta kepadaku satu permintaan di mana di dalamnya mereka mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah melainkan pasti aku akan berikan kepada mereka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, dengan syarat kalian memberi kebebasan kami mendatangi Baitullah untuk melaksanakan tawaf di sana. Suhail berkata, demi Allah, jangan sampai bangsa Arab bercerita bahwa kami direbut secara paksa. Namun kesempatan itu kami akan berikan untuk tahun depan. Dan syarat berikutnya, bahwa tidak seorang pun yang datang kepadamu dari pihak kami sekalipun dia sudah mengikuti agamamu, melainkan kamu harus mengembalikannya kepada kami. Lalu kaum muslimun, protes, berkata, Subhanallah, bagaimana mungkin dia dikembalikan kepada orang-orang musyrik padahal dia datang sebagai seorang muslim? Ketika mereka sedang dalam keadaan bersih tegang itu, tiba-tiba datang Abu Jandal bin Suhail bin Amru dalam keadaan terikat yang kabur dari dataran rendah kota Makkah hingga bisa bergabung di tengah-tengah kaum muslimin. Maka Suhail berkata, wahai Muhammad, inilah orang pertama yang kamu harus serahkan kepadaku sesuai kesepakatan kamu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sungguh kita belum lagi menetapkan kesepakatan. Suhail berkata, demi Allah, kalau begitu aku tidak akan membuat perjanjian damai apapun kepadamu untuk selamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, berikanlah dia kepadaku sebagai pengecualian. Suhail berkata, aku tidak akan pernah memberikannya kepadamu. Beliau kembali berkata, jangan begitu, berikanlah kepadaku. Suhail berkata, aku tidak akan melakukannya. Mikraz berkata, bahkan kami telah memberikannya, kemudahan, kepadamu. Abu Jandal berkata, wahai sekalian muslimin, apakah aku akan dikembalikan kepada orang-orang musyrik padahal aku datang sebagai seorang muslim? Tidakkah kalian melihat apa yang sudah aku alami? Memang Abu Jandal telah didiksa dengan siksaan yang sangat kejam karena memilih jalan Allah. Perawi berkata, maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, maka aku menemui Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu aku bertanya, bukankah Anda ini benar-benar Nabi Allah? Beliau menjawab, ya benar. Aku katakan,
Bukankah kita berada di atas kebenaran sedangkan musuh-musuh kita di atas kebatilan? Beliau menjawab, ya benar. Aku katakan, lalu kenapa kita terima penghinaan ini kepada agama kita? Beliau berkata, sungguh aku ini adalah utusan Allah dan aku tidak mendurhakainya dan dialah penolongku. Aku katakan, bukankah Anda pernah mengatakan bahwa kita pasti akan mendatangi Baitullah lalu kita tawaf di sana? Beliau berkata, benar. Tapi apakah aku mengatakannya kepadamu bahwa kita akan mendatanginya tahun ini? Umar berkata, aku jawab, memang tidak. Beliau berkata lagi, sungguh kamu pasti akan mendatanginya dan tawaf di sana. Umar berkata, maka kemudian aku menemui Abu Bakar lalu aku katakan, wahai Abu Bakar, bukankah beliau itu benar-benar Nabi Allah? Abu Bakar menjawab, ya benar. Aku katakan, bukankah kita berada di atas kebenaran sedangkan musuh-musuh kita di atas kebatilan? Dia menjawab, ya benar. Aku katakan lagi, lalu kenapa kita terima kehinaan ini kepada agama kita? Abu Bakar berkata, wahai pejuang, sungguh beliau itu adalah utusan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak akan durhaka kepada Rabb-Nya dan dialah penolongnya. Maka itu berpeganglah pada perintah beliau dan jangan menyelisihinya. Demi Allah, sungguh beliau berada di atas kebenaran. Aku katakan, bukankah beliau pernah mengatakan bahwa kita pasti akan mendatangi Baitullah lalu kita tawaf di sana? Abu Bakar menjawab, benar. Tapi apakah beliau mengatakannya bahwa kita akan mendatanginya tahun ini? Aku jawab, tidak. Abu Bakar berkata, sungguh kamu pasti akan mendatanginya dan melaksanakan tawaf di sana. Az-Zuhri berkata, Umar berkata, karena tindakanku itu maka aku melakukan beberapa amal kebajikan, sebagai penebus atas ucapan yang tidak patut. Setelah selesai dari membuat perjanjian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat beliau, bangun dan sembelihlah hewan kurban kalian lalu cukurlah kepala kalian. Perawi berkata, demi Allah, tidak ada satupun orang yang beranjak berdiri untuk melaksanakan perintah beliau, hingga beliau memerintahkannya sampai 3 kali. Ketika tidak ada seorang pun dari mereka yang berdiri untuk melaksanakan perintah beliau, akhirnya beliau masuk menemui Ummu Salamah lalu menceritakan kejadian yang beliau dapatkan di kalangan kaum musliminan. Maka Ummu Salamah berkata, wahai Nabi Allah, apakah Tuan suka agar mereka melakukannya? Keluarlah lalu janganlah Tuan berbicara sepatah kata pun dengan siapapun dari mereka hingga Tuan menyembelih unta kurban Tuan lalu Tuan panggil tukang cukur Tuan untuk mencukur rambut Tuan. Maka beliau keluar dan tidak berbicara dengan seorang pun dari mereka hingga beliau menyembelih unta kurban beliau lalu memanggil tukang cukur beliau hingga tukang cukur. Menurut ijma ulama sahih. Kitab syarat-syarat. Bab syarat-syarat yang menyimpang dari kitabullah tidak boleh dalam mukatab. صحيح البخاري 2530. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن يحيى عن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بل أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط ما شرط. Sahih Bukhari 2530 telah bercerita kepada kami Ali bin Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan dari Yahya dari Amrah dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa
Bariroh mendatanginya untuk meminta tolong kepadanya perihal penebusan dirinya kepada tuannya untuk kebebasannya. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kalau kamu mau aku akan berikan uang pembesanmu kepada tuanmu, namun perwalianmu menjadi milikku." Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang, Aisyah radhiyallahu anha menceritakannya kepada beliau. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Belilah Bariroh lalu bebaskanlah, karena perwalian menjadi milik orang yang membebaskannya." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar lalu bersabda, "Apa jadinya suatu kaum jika mereka membuat persyaratan yang tidak ada pada kitab Allah? Siapa yang membuat persyaratan yang tidak ada pada kitab Allah, maka tidak ada berlaku baginya sekalipun dia membuat 100 persyaratan." Menurut ijma ulama sahih. Kitab Syarat-syarat. Bab mengajukan persyarat yang dibolehkan, pengecualian dalam ikrar. صحيح البخاري 2531. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما ما إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. Sahih Bukhari 2531, telah bercerita kepada kami Abu al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syuaib telah bercerita kepada kami Abu Az-Zanad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghitungnya, menjaganya, maka dia akan masuk surga." Menurut ijma ulama sahih. Kitab Syarat-syarat. Bab syarat-syarat dalam wakaf. صحيح البخاري 2532. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون قال: أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال: فحدثت به ابن سيرين فقال: غير متأثل مالا. Sahih Bukhari 2532, telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Muhammad bin Abdullah Al-Ansori telah bercerita kepada kami Ibnu Aun berkata Nafi memberitakan kepadaku dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mendapat bagian lahan di Khaybar lalu dia menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk meminta pendapat beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaybar di mana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuhan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka beliau berkata, "Jika kamu mau, kamu tahan, pelihara pepohonannya lalu kamu dapat bersedekah dengan hasil buahnya." Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, maka Umar mensedekahkannya di mana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan, namun dia mensedekahkannya untuk para fakir, kerabat, untuk membebaskan budak, fisabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang makruf benar, dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata,
Kemudian aku ceritakan hadis ini kepada Ibnu Sirin, maka dia berkata, Goiru mutarsal ma'alan, artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya. Menurut ijma ulama sahih,